rais wa daula shionana leo ili ujimlisa zenongo baada ya rende haki rasmi kwa Komoro na simamoni mwezenzi ikao ziremwa nuwade wae kodidi kutoka kirasmi ngasina kandaru za watekeleziwa abo lazima raha wandu wanyamilia kabisa masuala ya husu ya namna ya kufanya ili wadeumu zitambalia hamwezi kao ni lazima tujue sonsi pia ukainu sihazi serikali ayote na mjibiwa banga muona manyi na journalist mlovanu wailiba ndo choma na ngani wengi haumzi ndetsi ngani wengi na mndu mwangaliwe za kufanya ili azie wadeumu zitambalia hamwezi ya hatu abo kabati unala hiyo kabo harmama hadisi yayo rangu ruhelewana ebanu ondwareje ke benu wakaba njia balbalaku ya husu le swala la samba kuni ebanu emdondo samba kuni ndo yeka mdohende samba kuni ewoi harende alafu pande huo anzo ikembenu fu ya ukaya haukabala ila pitale maarufu wakati hii namna wakawasanya ikai transport yani ikai hazayo pia sabakuni raba ukaya mrujoenda iho demruwalo tuhuma demrikao ki daktari ibenu haukanga wotuhuma ya ukanga nungwa undo joenda sabakuni hili zende yende yaangaliwa ani ndemrulo no wade ndio lazima ndisamba ku hokaya bahanga sina nafasi ya ujue mrulo no wade yone nungo ya ndani nungo ya vipi inga sina zana za uruhusu lishinde lijua no wade no so hilo suala la kisayansi la husu tena ni logistiki lazima wajibu garjua ukaya harumwe PCR lo ikaunga wanu ambao karike tufanye hasa badi wanu wanatini hile jo yetu jana hule PCR ijebani halafu kweli baadhi ya hanyu shalfu kumwe mazini washoka ngo wanu bahari le PCR ke tufanye hasa PCR ngefanya hazi yoju fanya haza kama masiku wanu wafanya hazi bana shawa jao mbono kama kana hazi za hapo kama mjokanga wajifanya majandarmu na mapolisi waviri wende iho wakaenda watunde ivan ngefanya hazi tutafanya hazari ivan utijao ordinateur ke dagari e PCR ngefanya hazi ngetoa de resultat za hema suala ikawa ndio uzisiwa chagua hazi za sasa kufanyisha hao ikawa zo muhimu wakazi tinongora kauzilida ngajua ukaya bana ndo atwalia ndo za husu virusi na virusi shohindu hatari na garono hatari wa hayo haruma ulimwengu kamili ya wandu endao yao ngelazima bake mazingira bake sharti za waruhusu kangwa ngali yao mwangalia virusi hiyo horo hao katika haruma hatari yabo ngarjua ukae mda lazima ende iho ende limdu kao ngena lebungu yolo na lebungu ende lazima ende samba shakabla kakutinabu ndo ende iho uka na abotena releza nendo nondo ukaya yashelezizane nondo kamrujo kanale mungu abono siparoza amamrudindre je ya ukaya harmondo alona lebungu washashi kabisa ndo wafao washashi kabisa sho abonao ndo wenji mwezo atahunga dozi wona ukaya wasihwa jomkinishiha ukawa wasawa wango kawa wasihwa ukaharma walo molapitali ngojole joma la hamya sharti tabatuna la hivyo shango jole joma la hamya hoka wabono donc unu wade ikawa ojo rengamu jili kawa wo wade onuka mtu ubona na wako ubona do wenji kweli ngo shumpiao shanga tuwa tena namna ya urengaze hadhari ilo wade unichi shumpia donc rielewane ukaya samba mkuni bamba mtuni
na umahala hawapangwe namna baba wa mtangabo nzuani na mahala hawapangwa mali iho ngavwendao wandikao waona lebungu la COVID-19 chaka batona na mrundu ajitsena aukaya wakamba abiye melange ya bili mruwe kasi wanu wade unu mruwe wana ya raru rele wanokaya hojihifadhi utiswanu wade unu de banawe de mask yome ngono mwaza nungwe kaori zitwalia leo ya rais wa daula Sisilia azaba haruma ya hutubaha ya ukayanga lindao 300,000 masques wanne leo itaule 10 mai inu za komande wana Ecofarma shawa jau Sisilia kabisa ya ukayanga lazima serikali zaidi hizo masques zinu zitamali hokaya kweli ramba namba ukayanga sina mask kaizo tena ngaza mbwa mahala hasa yoka wamaga mo maski kaziti shabada ze maski za kabula zaidi ze maski za howandu wafanyao hazi harumaze lapita na hususan ze lapita lilizivumbwao lazima zangali yao desu alalinu la COVID-19 chatuka maski ukarungu maski pia ngamjuao ulimwengu pia badwa wanzo wafanye nafiki nangari wajua kama ufanyao unafiki ulimwengu pia problemu lo faransa ba hanku le problème est ze masque na mzunga wa television no mahala wansi pia hoka leo ekanga si besema la 160,000 habitants presque 1 million ya hoka wa masque ya wizo 1 million de masque kunga wa masque kao kuna ujwa wikaza kando mbili kuna ujwa wikaza baada nyakati fulani eza saa besho hufuwa hupasi chabo polihungu kazo na usiku wangu jori menye ya unga nzuri joka le hutajio la masque le coût kabisa sine 1 million la makangasi chabe c'est 1 million de fois rahawa leo jaroha ukawa joka lazima zibadili donc le suala la masque ni suala lijipoze harmoni na ngukami na sisi bunu ya rais wa daula hata haya na jitahidi ya ukaya wangu watahe kisirikali shawa jao haina mkao uono masulaha yafanye ze mask ya katika watu ukaya uzilwa sha ngabandi za sharpi ya lazima zioneke ukaya za sharpi hizo mruhazi rangi encore ngemba juwe yafanye ze mask kwa kulosu ala la saya la kamuhimu leo la kawhadisi de suala la ze mask sha umjumaizo wala tsani sahaba eza hele bungu lazima wajue endo vinde ulona le bungu endo vinde ujo testewa izo miongoni mwa nongwe kao lazima wajue wanua wajue ukaya kabati tena harmoni mengu kami ukawandukia mwatongo teste la kati hili yote ukaya mahala Marekani waloti 260 millions walikosha la teste 260 millions shangabo shartu za wandu walazimu watestewa shayoti nongwe kao nexpodo kwa wanu ram za nafasi ukanga mjua wala mkamnga msheria katabambia hanyo akaanza usisele suala la PCR kaibo PCR nani wala ko ile PCR tiani ok PCR ni ihulo ha $35,000 chande PCR la chez PCR ba hiketutosha ganza tena na consomable ani dezifazi rubilo ao ili wandu wajue les bungwe kandu lokalit ils ont des affaires ali oka PCR ija na 5,000 consommables ani ze cartouches za kushinda zisome kawenge na ukatina ya hole wonga dodo na meka harmonia singa sina capacité ngasina uwezo wa ushindari tunde 5,000 personnes unga unjuta hawa unga unjo menyeha shanga sana yote na rais wa daula ambaka jatosheha ganzao wahula consomable za saya zijeze zikeaho na watafananzia za sasa testo wangu kama ngabo za PCR shanga mdotena ngamjua ngamzidunga za test rapid ili wanduaje wadunge kama yumkinishi yani kemwali nike wangu ngazabishi hao kaya ki science ndumzima ulono wale shindani kawara sha dekabisa ngambio teka ngami mwade ngami harmada ho riloshenda hao mwanga ngenge lazima kena tena zenchida akaya yu hazi fanyi wao ne comité de coordination inu harma
ye sous-comité scientifique haina wakati raishia ukangabo mtuhumla nuwa de unu yabo lazima rendera njia harma famille litunde ika kweli ngabo wandu tena watuhumla harma famille hiyo wandu wajue mahala mtu afanya hazi wandu ndio watunde hizo pia lazima zitundwe na hizo tena kanga zitundwa yabunga rujua ukaya baishwa ikawa na wawade wa washashi sho wandu lazimua wa prelevewa yani watundwa wa wengi kule hano wandu watoka wawade kanga ndio lazima wandu remote yesheni pia wandu wajue donc les soins la vinu la les consommables za sous PCR mais j'ai une expérience joka huja tunga benze harakabani hiyo kama ngoni mama swali kawara hizo hedawla sindio kana lazima wandu wakena ze test zinji ili uruhusu haina mdukao mdotuhumla haumru ya sihwa yaangaliwe famiza hahe au wanu mafanya hazi wa hunono ikao wa chuli hanano ile swala li wajue bao watestewa ili wandu dunga ndo ula unono hao suala la mwisho la hadithi zilauzo wa Komoro walobonze alhamdulillah wa Tanzania wanashawiri mashauri la ho walo Maurice na nashawiri litahao ho walo Dubai ili haraka ya serikali waringe dhamana hao mamundono ndo serikali wajorengaza dhamana za hao wa Dubai na Maurice wakati mtu wasa yao uliona ruhusa ya njia za ngorizo za serikali waona mwenda zenyu haraka bana wakaongo washashi au wafanyiwa ze test hiyo hizo ndizo hama walo Maurice wakapata tabu yakao wando hatu walo hiyo Dubai wafanywa ze test na ngarendao mbio watashe shawiri waje warangalie haruma yensi na duka shazi wa bonde haruma yensi wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na swala waziri epeseringi ejunda hono ngazija walonzu wana mwali ngamwatundao namna je iso hedawla yaonesa kaza ngozunga na hunizo kabisa akatuli namna wala mana rahuma unje harmaze ngoza test zin wananyasi wa commission de l'océan warnika tonazi amwenu na hamba cha expert kawiyo hama kiserwa wanu ngabo wananyasi tena organisation kuu ya mbao de mondial waka wajao amba kaya ngwasaidia ngabo wajao no Faransa atabana vyo kwa lazima keje le 29 jambo ija les deux finalement ija ataka yabo leora iswa hedaula sinya ukaya ngela lazima zitawa zije ekaba hao wanawasaidia wajanizo khair ekakwa janizo sharkena zahaku harma haina isi mitkanzani juu harmai PCR inu wandu wangavi rangudo siku rais wa daula ya jitamka kanzima ifanyika wandu wangavi wafanya testi wa hundriha yosi baona muhimu hiyo kwa maana ya swa waziri wa hunono au le directeur général de la santé jeli fanyisha mara hundaji abudo karar yeye ani wanikiwa ya dhamana ya kwa haina usiku wafikiripo magharibi ya lazimu wami kangao ya njeza kangao ya hapa au ngabo ya bona lazima wami jili kanga jiliwa hamo Monsieur le ministre Vanessa na voi declarer ka wane do lona le bungu na vo on lo samba ngo wenjira na wane na bakanga corriger waba haike clair ya ukarirejei harma tu ya mwandu ya samba ya ukai statu ya wandu ya lazima ya izolewa ukaya ngena leo ngena isai hakikishia ukaya ngena lebungu chake na ujua ya ukai haina mru ya tolewa hizo hata ibanda haruma ilitoa za bwana dada yo ndizo za mkanga zikutoka waziri ngabo marabu ya jitolea wandu wale Dubai hawali ya zedeni wakanizo sina alafu mwanzo harumie wakumor shangu jorumio watu anze nsi ha shwanzo nsi ha wajuli ndi serikali ya hapa mwanzo harumio wakumor walo hiyo haizo shasi serikali kada jua hambe namna yokangu lindo hunde ruhusa yenge kweli mwanzo saidie ni watu tufanye chati kenza domba ya sharuti na jaula ja watu mda jonzi on hao shayo mwanzo ifunga tena ndogo kangatore jadi ngone septante na jadi ngone mwanzo. Monsieur le ministre
ila bin Sheikh Ortese ye baada ya mahadisi ya video conference ya marais yafanyika juzi ye mjarada gosulida roho gosulida yo Ortese ni bana yo mwa mezo mtoto ba ndongo haruma mzima mtuma bezo mwanza wezo zuluitwa ni hani ngeze hari kamtuzi tunda yo lazima zambe yo tinde namna lazima zambe no melangeza jaro ewa baada ya rais ya hadisi nena rais Mbushi renge azma au kai serikali ya Mbushi na mambo tusaidia shera isohe daula tena arenge azma ya kan lazima serikali ba ndia tsahele dala hilo shawajao ngavo ma operateur économique wa Komoro ma bahzaz walotia tena wasaidie ili libunde hawija ma nsi ya mfumo nuo gadote zanozonzia Siro kaya ngaona mbo deja sala haja onu poro sisi hadisi hiyo kari waja meli haja malala wewe ya rewa rais ni mrusha na wazo hadi zamani ni mwongozi wa siasa subhanallah la hawla wala quwwata illa billah unamswamihi thumma unamswamihi rais wa daula hadisi na president Mbushini wanda wajori saidia kajarabia kantitatu kwa saidia shaleo warengwa ya azma rais arenga azma kanani serikali ndio watahe ndio watahe wajewe nje zambikiwa izahe yaone kama mtu haone melio na jarambie memelia balale dala rais ni mtu mshahahi zozilisa mruga manhama duko yo dobari ninga kwa banuko kaungu tukaka ja dunga bahana na waziri maze tizimba jina wamejoka bavukana do huno wani mkomwake hata wanaka tujua bavu kao wadogo wapana hadi ndio ndio vipi watu watsende bavu sio wakati ewa mwanzo konfino wana swala hilo ilo lifunga sana evanu mrombo kanga wandu araru wandu araru evanu ngokonsundo juzi sana za mabavu huyo anzo ambiuka uliho deja ngasina araru yahunda njo dalili balilia niso onsi batike joroha ojumaya hekurufe nam habule bavuka hangwa wandu araru anafunga tsola zo wandu wabaye bavu tonoka yabo lila mana wandu wafanyao worodwa bavuha bavu ndahoko wandu wengi hizo zizajaza kaujaza sababishe ya ukaya wakila bone konfirma woroba koma la honea watiro shasi wanzo kope yakodo ajabu esi wandu namba wararu wanzo jema bavu manga haru wandu wararu wanzo jema bavu manga wararu kama mbena mnayo kabo anzo jema bavu ya mbise ngawena idadi shinji rani zo rahaba sisi na wenge lazima uzihakikisha ikanga una idadi sha wandu wengi rabiyewo wewe journaliste mwana nya journaliste nami yani kakujamba yahunga we adui wa hele taifa ikanga una idadi shinji rahana isho shahamba kuturambia yabore ndi hadui wa hele taifa okekanga ujuo wandu lazima uhambe ili ndio watunde ili ritsahe namna ya wabonesa chakuna ujuo ndo hamba namna inuki hawani ukaya mwanzo jwe mabavu yabo ivango juma wararu kango juma wararu ngo wajuo wana mtangazaji bali yeli studio nike ngajo roha rera jue sayo kanga wo muhimu hamba kabavuga wo wandu jana au majana maili hena mrina bakunda ni hai katuzifanya na sha wandu wararu yote ndongo ya deja do juzi sama bavu wala kuja bwana waziri la pitali ya sambangeno wa diwanga vya makatia abaha bati kumena mfukarisha yoke jahusiana na ndugu zake lamba ukaya ilapita lel maarufu yerea ijitransporte samba wangu wafaiho kwa jafa ha covid wa teste kwa jafa covid hiyo ndizo era isohe daula ya kaanza leo ya zie amalgam hiyo entre wandu walona bwana zimbaji d'ailleurs mengo nimeza ngoka ule odi decide zifanye vuka kaziti do tsa cartouche za huja wandu do teste tank okayo mengo nimeza ngoka o
kazijakaya hunu hususan hunu ngazijama wakati unua ho wade unua kamiji bana au kakejakaya ababaha ngawatsa hao ze test za hede ili wandu watafautisha e covid ne dengue mbese chikungunya ngakazawa ya wao mara mengi